अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, हम लोग 15वां पारा पढ़ रहे थे और इसमें सूरतुल कहफ चल रहा था। यहाँ तक आयत नंबर 17 तक पढ़ चुके थे, 14 रुकू हो चुका था। आज की इस वीडियो में यहाँ से देखिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतहसबुहुम أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ملئت منهم رعبا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن बिकुम अहदा। यहाँ पे जो देख रहे हैं वल्यता लत्फ़, यहाँ पर बताते हैं निस्फ़ुल क़ुरआनी बिइतिबारी अददिल हुरूफ़ी बिअन्न ताअ बादल याई मिनन निस्फ़िल अव्वली वल्लाम इस्सानी यति मिनन निस्फ़िल आखिरी। यानी यहाँ पे बताते हैं कि बेअन्न ता बादल याई, ता या के बाद जो ता है यहाँ से जो आधा कुरान यहाँ पर हो गया हरूफ के एतबार से, लेटर के एतबार से। फिर लाम से, यहाँ से लाम से आधा कुरान मुकम्मल होता है वन्नास तक, ठीक, हरूफ के एतबार से। देखिए, क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्थुम फबअसू अहदकुम बिवरक़िकुम हाज़िही इलल मदीनति फलयंज़ुर अय्युहा अज़का तआमा फलयअतिकुम बिरिज़क़िम
منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا पीछे से देखिए إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق अल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में
सूरतुल कहफ में आयत नंबर 22 तक पढ़े और 15 पारा में 15 रुकू मुकम्मल हुआ। आने वाले वीडियो में इंशाअल्लाह यहाँ से पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।